چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے خصوصی مکالمے کے ساتھ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل آج 29 شعبان المعظم ہے اور ان قریب ہو سکتا ہے کل ہی کی شب رمضان المبارک کی آمد ہو۔ استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی مدنی مکالمہ بھی ہوا، اور اس سے پہلے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہفتہ وار اجتماع میں استقبال رمضان کے مدنی پھول عطا فرمائے، اور الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً اب استقبال رمضان کے حوالے سے مختلف سلسلے مدنی چینل پر نشر کیے جا رہے ہیں۔ تو یوں ایک طرف استقبال رمضان اور یکم رمضان المبارک کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی خوشی کے مواقع بھی ہیں، اور اس وقت جو آج کا خصوصی مکالمہ 29 شعبان المعظم میں کیا گیا وہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران اتار کا پیارا حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کے عرس کے حوالے سے ہے، اور آج کے ہمارے مدنی مکالمے میں کوئی قاری صاحب بھی نہیں ہے، کوئی نعت خوان بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے ذہن بنایا کہ ہم قراءت بھی حاجی مشتاق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کی آواز میں سنیں، سبحان اللہ، نعت شریف بھی آپ ہی کی آواز میں سنیں، مرحبا۔ اور انشاءاللہ عز و جل کبھی آپ قصیدہ بردہ شریف سنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آج سلام بھی حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں سنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ ہمارا سلسلہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس کی ابتدا میں ہوتی ہے، تو اسی کے پیش نظر ہم اس سلسلے میں بھی تلاوت ہی سنیں گے اور حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں قراءت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الرحمن الرحيم الرحمن القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون طوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
मुत्तकीन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैन दान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यत्मिथुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान नضاختان फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन वनख़्लुन वरुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हूरुन मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यत्मिथहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन वअबक़रिय्यिन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तबारक अस्मु रब्बिक ज़िल जलालि वल इकराम। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम शाफ़े उमम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बरोज़े जुमुआ मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, जब वो क़यामत के रोज आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा कि अगर वो सारी मखलूक में तकसीम कर दिया जाए तो सबको किफायत करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज के खुसूसे मुकालमे की एक खासियत ये भी है कि आज इंशाअल्लाह ज़वजल हम मुख्तलिफ औकात कार के अंदर हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुख्तलिफ मदनी फूल, आपकी नात शरीफ और दीगर चीज़ें सुनने की सआदतें हासिल करते रहेंगे। और हमारे यहाँ मदनी मुकालमे के इब्तिदा में क़िरात होती है, नात होती है। तो आज हम नात शरीफ से पहले हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की आवाज में अस्माउल हुस्ना सुनने की सआदत हासिल करते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा हम नात शरीफ भी सुनेंगे। आइए अस्माउल हुस्ना सुनते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा उसके मनाजिर, अल्फाज वगैरह हमारे सामने स्क्रीन पर भी आते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।